अस्सलाम वालेकुम। yasin's-analysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो तमाम इन यासीन्स एनालिसिस प्लेटफॉर्म को न सिर्फ यूट्यूब की जो क्लिप है इसको आप सुनते हैं, सराहते हैं, और बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं कि यासीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी इन डेप्थ नॉलेज रहती है। मैं इतनी इन डेप्थ नॉलेज भी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो डेली बेसिस पे जो इवेंट्स होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। और ये नॉलेज ही होना बहुत बड़ी बात होती है कि मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, फिर आप जब अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको इस्तिफादा हासिल होता होगा, लेकिन मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, इंपॉर्टेंट इवेंट्स कल, जैसे कि मैंने आपसे ये कहा था कि हर 45 दिन आफ्टर एवरी 45 डेज के बाद अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, जिसको हम फेडरल रिजर्व बैंक कहते हैं, या उसकी एक कमेटी है फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, वो अपने शरह सूद का ऐलान करती है। बहरहाल कल अमेरिका ने अपने शरह सूद का ऐलान एज पर एक्सपेक्टेड, एज पर फोरकास्ट कि जनाब वो अभी शरह सूद में इजाफा नहीं करेगा, और उसने शरह सूद में कोई इजाफा नहीं किया, यानी 0 दर्जा तक उसने अपना इंटरेस्ट रेट को इंटैक्ट रखा। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास ये खबर थी कि जनाब बॉन्ड की परचेजिंग की टेपरिंग के हवाले से अहम ऐलान होने वाला है, और हमने पिछले 45 दिन पहले जो इनकी मीटिंग हुई थी उसमें अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने 120 अरब डॉलर की जगह 105 अरब डॉलर की बॉन्ड परचेजिंग का सिलसिला किया था, यानी 15 बिलियन डॉलर को ट्रिम कर दिया था, टेपर कर दिया था। अच्छा, आज जो कल हमारे पास रिपोर्ट आई उसमें अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने 30 बिलियन ऑफ डॉलर के बॉन्ड परचेज को टेपर कर दिया है, ट्रिम कर दिया है। इट मींस कि अब अमेरिका का सेंट्रल बैंक इंटरनेशनल जो डिफरेंट बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे वो 30 बिलियन ऑफ डॉलर के कम बॉन्ड परचेज करेगा, जिसकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि डॉलर की कदर कीमत में इजाफा जरूर हुआ है। दो तरीके होते हैं, देखिए, बॉन्ड की परचेज को अगर टेपर कर दिया जाए इट मीन्स कि डॉलर की मार्केट में जो अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, तो इसकी वजह से डॉलर की कदर कीमत में इजाफा होगा। दूसरी बात ये होती है कि जब अमेरिका अपने सेंट्रल बैंक या अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है तो उससे भी डॉलर की कदर कीमत में इजाफा होता है। लोग बैंकों में पैसा रखते हैं कि जनाब बैंक में पैसा को ज्यादा परचेज करके बैंकों में रखेंगे और उससे जो है ज्यादा उनको रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये दोनों तरीके होते हैं जिससे हम किसी भी करेंसी को वैल्यू कर सकते हैं कि जनाब उसकी बॉन्ड परचेजिंग का क्या सिलसिला है, उसको आगे इंटरेस्ट रेट का क्या सिलसिला है, तो इससे उनकी इकोनॉमी को थोड़ा हम चेक कर सकते हैं। बहरहाल कल जो रिपोर्ट गुजरी उसमें 30 बिलियन ऑफ डॉलर के बॉन्ड को टेपर कर दिया गया है और इंटरेस्ट रेट को अनचेंज छोड़ा गया है। अच्छा, आज हमारे पास और भी खबरें हैं इंटरेस्ट रेट के हवाले से, और भी दूसरे ममालिक हैं, दूसरी मईशियतें हैं, जिसमें स्विस नेशनल बैंक ने 6 साल की कम तरीन सतह पर अपने शरह सूद को इंटैक्ट रखा है, यानी मनफी 75 बेसिस पॉइंट पे उसने लीव कर दिया, छोड़ दिया है, कोई तब्दीली नहीं की। इसी तरीके से अब से 2 से 3 घंटे के बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट है, जिसका इंटरेस्ट रेट 10 बेसिस पॉइंट चल रहा है, तारीख की कम तरीन सतह पर है। और बैंक ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक जिसका डिपॉजिट फैसिलिटी रेट जो है वो मनफी 50 बेसिस पॉइंट है, वो भी आज अनाउंस होना है 2 से 3 घंटे के बाद। तो हमारे पास ये, चूंकि ये मंथ एंड हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है, तो हमारे पास जितने भी डिफरेंट सेंट्रल बैंक है पूरी दुनिया के, वो अपने शरह सूद के हवाले से ऐलानात करते चले जा रहे हैं। बहरहाल इसका इफेक्ट मार्केट पे पड़ता है। शाम की जो मार्केटें होंगी उसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपियन सेंट्रल बैंक के अनाउंसमेंट के बाद आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज करें और थोड़ा सा रुक कर काम करें। जब रिजल्ट आ जाए उसको एनालाइज कीजिए, उसके बाद आप कोई अपनी इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आप वर्चुअल ट्रेड करते हैं या आप फिजिकल ट्रेड करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रेड करते हैं या फिजिकल करेंसीज को आप परचेज और सेल करते हैं, उसमें आप थोड़ा सा मोहतात रहिए। तो बहरहाल ये आज का इंपॉर्टेंट इवेंट है। अच्छा, कल जुमा है, कल एक हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट आ रहा है, दैट इज नोन एज अ ट्रिपल विचिंग डे। ट्रिपल विचिंग का मतलब ये होता है कि एक बड़ा खास दिन मनाया जाता है जो कि साल में 4 दिन होता है जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं, यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं फ्लोर से और वो टोटली खत्म होते हैं, जिसकी वजह से हमने ये देखा है कि ट्रिपल विचिंग डे ऑन फ्राइडे, 3rd फ्राइडे ऑफ जो 4 महीने के बाद आते हैं, यानी मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर, ट्रिपल विचिंग डे कंसिडर किया जाता है। कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे होगा, आप मोहतात रहिएगा इस हवाले से भी। अच्छा, इसके साथ हम ये बात कर रहे थे कि जनाब
یہ جو انٹرسٹ ریٹ جو کہ دنیا میں سب سے کم رکھا ہوا ہے، امریکہ نے 0 درجات پر ہے، بینک آف انگلینڈ ہے، یورپین سینٹرل بینک ہے، جاپان ہے، سوئس نیشنل بینک ہے، یہ تمام انٹرسٹ ریٹ منفی درجات پر ہیں یا 0 درجات پر ہیں۔ لیکن اس کے کمپیریزن میں اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان نے اپنے انٹرسٹ ریٹ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے کہ 9.75%، 1% بڑھا دیا، تو ہمارے ذہنوں میں یہ تھا کہ جناب بڑی اچھی اکانومی ہو جائے گی، اوور آل امپیکٹ بہت اچھا آئے گا۔ لیکن اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں پاکستان اور ریسٹ آف دی ورلڈ پہ جو گروئنگ اکانومیز ہیں، تو وہاں سے تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ جناب وہاں 0% پہ بھی ان کی اکانومی بڑی اچھی ہے، اور پاکستان 10%، نیئرلی 10% پہ بھی ہمارے ہاں وہ انویسٹمنٹ نظر نہیں آتی جو کہ ہونی چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ جو ہم چیک کرتے ہیں کہ جناب جیسے عمران خان صاحب کافی عرصے سے یہ بیان دے رہے ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس، تو اس کا اگر ہم ریٹ چیک کرتے ہیں پوری دنیا میں تو پاکستان کا 136 نمبر آتا ہے۔ اٹس اے ویری نیگیٹو کہ 136 نمبر پہ ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کر رہے ہیں، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں باہر سے کوئی پیسہ لے کر آتا ہے تو اس کو وہ سیکیورٹی حاصل نہیں ہوتی جو کہ دوسری دنیا میں ہے، جس میں ہم کہتے ہیں نیوزی لینڈ کو نمبر 1 کنسیڈر کیا جاتا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں۔ تو یہ ایک بڑا نگیٹو امپیکٹ ہمارے اوپر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ادارے بڑے کمزور ہیں، ہمارا پولیس، ہمارا FIA، ہمارے دوسرے جو گورننگ باڈی جو ہے ہمارے یہاں، وہ گورننس ہماری اچھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آتی، ڈسپائٹ دیٹ کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ تقریباً 10% پہ کھڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا انڈیکیٹر ہمارے پاس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، دیٹ از نون ایز دا کنزیومر کانفیڈنس۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا کنزیومر کانفیڈنس کو اگر ہم چیک کرتے ہیں، ریٹنگ چیک کرتے ہیں، تو وہ 40 اور 60 اور 50 کے لگ بھگ کھڑا ہوا ہے، جبکہ امریکہ کا کنزیومر کانفیڈنس اس وقت تقریباً 130 کے بیریئر کو کراس کر رہا ہے۔ تو اٹ مینس کہ وہاں پہ کنزیومر کا جو کانفیڈنس ہے وہ بڑا زبردست ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ دوسرے جو گروئنگ اکانومیز ہیں، امریکہ ہے، یورپ ہے، برطانیہ ہے، وہاں پہ لوگوں کی انویسٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے رادر دین کہ پاکستان میں وہ انویسٹمنٹ آئے، ڈسپائٹ دیٹ کہ انٹرسٹ ریٹ ہمارا زیادہ ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، ہمیں اپنے اداروں کو، ہمارے اپنے گورننگ باڈی کو، ہمارے جو گورننس ہے اس کو بہتر کرنے کی بہت ضرورت ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے خرابی کی وجہ سے ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں آ پاتی۔ اچھا، دوسری بات، ہم بہت دنوں سے باتیں کر رہے ہیں پاکستان اکانومی کے، جناب پاکستان کا پاکستانی ڈالر ڈیپریشیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، ڈالر اسٹرانگ ہو رہا ہے، تقریباً 180 روپے کے قریب پاکستان میں جو ڈالر فروخت کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ پاکستان کو اپنے امپورٹ بل پر توجہ دینی چاہیے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ دکھائی دے رہا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے، جو ان کی فائنانس منسٹری ہے یا ان کی جو جتنی بھی منسٹری ہے یا اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو رولز اینڈ ریگولیشنز لاگو کیے جاتے ہیں، اس کے اندر وہ سیریسنس نظر نہیں آتی کہ جناب امپورٹڈ آئٹم جو ان نیسیسری گڈس ہیں ان کو بین کیا جائے، ختم کیا جائے، تاکہ ہمارے جو پاکستانی روپے پہ اتنا پریشر ہے اس کو ڈکلائن کیا جائے، اور جو آپ کا US ڈالر اتنا مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے اس کو ہم کم کر سکیں۔ تو یہ ایک سیریس ایٹیٹیوڈ کی بات ہے جو کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ 180 کا 200 روپے بھی کراس ہو جائے گا پاکستان میں US ڈالر، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہماری فارن منسٹری، ہماری کامرس منسٹری اس چیز کو نہیں دیکھ رہی ہے، اور جس کی وجہ سے ڈالر مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کل آپ نے ایک بڑی اچھی تو میں سوری نہیں کہہ سکتا، ایک ریئر ہم نے خبر دیکھی کہ جناب یونائٹڈ عرب ایمریٹس، جو کہ پچھلے 3-4 سالوں سے ایک ڈیل چل رہی تھی کہ $23 بلین کے وہ جنگی جہاز اور ڈیفرنٹ ہتھیار خریدے گا، UAE نے امریکہ کو نو کہہ دیا ہے، فی الحال اس کو سسپینڈ کر دیا، جو ان کی ڈیل چل رہی تھی، جن کی باتیں چل رہی تھیں، اس کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا۔ یہ ایک بڑا ریئر قسم کا واقعہ ہوا ہے کہ جناب سعودی عرب ہو یا یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہو، یہ ہم سال سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کے انڈر میں، امریکہ کے پریشر میں رہتے ہیں، لیکن کل انہوں نے یہ جو بیان دیا ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی طرف سے کہ جناب ہم امریکہ سے وہ ہتھیار یا وہ جنگی جہاز جو کہ $23 بلین کے ڈیل ہو رہی تھی، اس کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا ہے۔ تو اس کی جگہ اگر آپ جا کے تفصیلات چیک کرتے ہیں، ایک انالائز کرتے ہیں کہ واٹ از ہیپننگ، کہ یہ اس ریجن میں چاہے وہ پاکستان ہو یا عرب کنٹریز ہو، یہ امریکہ کو نو کیسے کہہ سکتے ہیں، تو یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو گروئنگ کوآپریشن ہے بٹوین
चाइना और पाकिस्तान, बिटवीन टर्की, बिटवीन आप UAE या सऊदी अरब या अरब कंट्रीज को देखें तो ये चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये एक बड़ा लम्हे फिक्रिया है। पहले भी हम देख रहे थे कि अमेरिका और चाइना जो है वो दस्ते गिरेबा दिखाई देते हैं मुख्तलिफ मौके पे कि जनाब अमेरिका जो है ये कह रहा है, और चाहे वो G7 हो, G20 हो, G8 की मीटिंग हो, चाइना जो है इन तमाम ममालिक के ऊपर एक इनके असाब पर सवार हुआ है। तो हम ये देख रहे हैं, ये रियल फैक्ट है, ये फैक्चुअल ग्राउंड हमें दिखाई दे रहा है कि चाइना पूरी दुनिया पर छाता चला जा रहा है, खास तौर पर एक्सेप्ट अमेरिका। पूरे यूरोप में आप देखिए चाइना है, जो अरब कंट्रीज है उसमें भी चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। तो बहरहाल ये एक तरीके से जो खल्फशार हम देख रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका एक तरफ दिखाई देता है और रूस और चाइना ये एक तरफ एक ब्लॉक बना हुआ है। और लेकिन जिस तरीके से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने सस्पेंड किए ये टॉक्स $23 बिलियन के का जो प्रोजेक्ट था, ये एक बड़ा एक अजीब व गरीब ये वाक़या है। और इसमें हम यही कह सकते हैं कि चाइना की जो ग्रोइंग है, जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है, जो ग्रोइंग कोऑपरेशन है, ये बढ़ता चला जा रहा है। तो बहरहाल इसको आप देखिएगा कि नेक्स्ट क्या होता है। बहरहाल ये कुछ खबरें आपके साथ शेयर की गई, और सबसे इंपॉर्टेंट यही कि कल अमेरिका ने अपने शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की, अनचेंज छोड़ा है, और बॉन्ड की परचेज को $30 बिलियन उसने टेपर कर दिया है। जिन बेसिस पे आज जो तवक्को की जा रही थी कि जनाब स्टॉक्स में दोबारा रिकवरी आ जाएगी, गोल्ड एंड सिल्वर ऊपर चले जाएंगे, और यही कुछ आज हम देख रहे हैं कि चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो या गोल्ड एंड सिल्वर और तमाम मार्केट जो है हम हायर नोट्स पे देख रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि अमेरिका ने अपने शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की, और ये कहा जा रहा है कि 2022 में अमेरिका 3 टाइम्स जो है अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। तो देखते हैं कि इस नेक्स्ट ईयर क्या होता है। और 2022 शुरू होने में सिर्फ 14 दिन रह गए, और उसके बाद अमेरिका की जो मीटिंग होगी, जो कि तकरीबन 31 या 30 जनवरी को पहली मीटिंग होगी 2022 की, उसमें अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट के हवाले से क्या बयान देता है। तो ये कोई बातें आपके साथ शेयर की गई, होपफुली इससे कुछ ना कुछ आपको फायदा होता होगा। और मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि इस YouTube चैनल को भी और इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, ज्वाइन करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।